Eri channel তরবতন বেকুনরে বুক বরান হইপানা লগে জুজু প্রথমবারতে যে এই চ্যানেল মাধ্যমে মুই লাইভ দিলুঙাই দে এখান ইম্পর্টেন্ট ইউটিউব তরবতু নিচ্ছে কারণে লাইভ যে ভাঙর মুই তে আজকাল তো এনে নানা বাবতে ভিডিও এই যে নাচ গান তে ব্লগ মুখবাং জাতীয় নানাকান হানা খাদ্য ফৈদেনে তে নানাকান আদাম ফারা ফৈদেনে বেগগুড়ি হলদে মুই সাংমা দাইদি পোস্ট গরং আইদে তে যাই হোক এই যে বেস্ট মানে ইয়ে পারপাস জানাবদে ইউটিউবে যে মরে লাইভ দিবের হয় সে কারণে মুই একা লাইভও দেবার সাঙর আইদে যাতে অন্যান্য লাইভত মরে সম্বল করি ভার কাইন্ডলি সজলি কৰিম হাকত মতো মরে সম্বল দিবাতে আয় ইউটিউবত একবারও এজো এনে লাইভ নাই যাওঁ কিন্তু চিত্র হন মই এক্সপার্টও নয় সদাবার্তা হ বা যে সোশ্যাল মিডিয়াত এচে নানা কাল্লারা না তো মানে চিত্র এক্সপার্টও নয় দে তবুও মানে জিত্তুর ভাড়া জানাং চেষ্টা করি সাঙর ওয়েলকাম টু লাইভ chat. Remember to guard your privacy and abide by our community guidelines. আচ্ছা যাই হোক মেন উদ্দেশ্য লোক কই কান হং এই যে লাইভ পানার পয়তে নে ইমেলত মরে ইউটিউব তরফত কান ইউটিউব টিমে মানে কান মেসেজ পাদেও নে দে মানে সাফিসিয়েন্ট চ্যানেল হিস্টোরি বানানো দে তাৰপিছত মৰে মানে ইয়েগানা দে লাইভতো জানা তে মইতো এজয় নে একবাৰো লাইভত নযাং দে তেওলে মোর চ্যানেল যিটো কোন বাবে মাব নাগন যিটো কোন হইবে ভিউয়ার্স আগন নানা জায়গাতো না থেবা যে দেশুলতুন থেবা আমার সাংমা জাতবে এচে ইন্ডিয়াতুন ত্রিপুরা অরুণাচল তে মিজোরাম আর নানা কান হনাই গনাতুন মরে সম্বলগুড়ি থেবা মনে রং বা মরে সাপোর্ট করর আজকাল ধরিনে যে চ্যানেলত সাপোর্ট করর মুই নানা বাবতে যে ভিডিও পোস্ট করং চিগুন তুমি লাইক কমেন্ট লগে হিনা মধ্যে সেই দৌর সাথে মুই মতরবতুন বা মসজিদ মুরতুন এই চ্যানেল তরবতুনে কুরবুক বরণ হইত পানা তোমা বেকুনরে এতে ইউটিউব পদ ব্যাক করি নাই जो मैंने बहुत ये आगे दे आए कन ही होम पालकानी रेस्ट्रिक्शन आ गए यूट्यूब को दाए फेसबुक को तो केन नय फेसबुक को देखना ना कान बे छाद्रा गाद्रा तो हाजे से पोस्ट करा जाए किंतु मोर तो हाजे फेसबुक पेजो आ गया ने किंतु फेसबुक को तुन बे मैंने मुई यूट्यूब पे का गम फांगते आए मोटर बतु ना दे सेनाते यूट्यूब यूट्यूब पर मैंने थाना बेच इम्पोर्टेंट मने रंगे जाते इकुनु माच मान मुलोंग अलि मैंने मुई केना एक्टिव होयं एक्टिव मैंने डेली एक वीडियो एटलिस्ट पोस्ट करि बेर चेष्टा करंगे आदे सेबाबो तेउरिने जित्तुर पारे मुई मैंने ये करि बेर सां हाजे तो मो चैनल लो बा ए फैमिली डायरी चैनल लो एजो मैंने सितुरी नै हमे सब्सक्राइबर हम बहुत मैंने मानुस हमें आए अन्य चैनल उनसे नहीं आए एक कुर मैंने ये हमें आए दे सब्सक्राइबर हमें आए जाते जेकोना वीडियो बा मुई पोस्ट करले यू आए सेदक लाइक कमेंट शेयर हम जाए तबु अब हिचु नय सेनि आते गुरिजुनि मैंने ग्रो आए सेके ठीक अब होंगे दे ताई कोनो मोर होत पे व्यूअर्स लगे सब्सक्राइबर एचे नाना जातुन थेबा जे हंगराय दे चुलतुन थेबा बाइचे इंडिया तुन त्रिपुरा अरुणाचल मिजोराम नाना जातुन जे थेबा बेकुनरे होत पाना लगे माने संबल मांगे दे आरो केना चैनल लो हिजो का ग्रो इफारा चैनल लो माने ग्रो नै एचे नाना बावते कंटेंट आमा सांगमा जादर बेगुरिनि अलदे ए चैनल अलदे
এই চ্যানেলও ওপদে ব্যাকগ্রি অলদে সাংমা রিলেটেড বেলাইনি নি আইদে সাথে মানে সাংমা বিষয়নি নে ব্যাকগ্রি ফোজ গরং আইদে মুই এচে আমার সাংমার সিগন জাগন আদামপাড়া সাংমার মানে রেডি সুদম চেনানা কান নাচ গানানিও আই ব্যাকগ্রি নি অলদে যে সাংমা ফইদে না মুই মানে ফোজ গরং নি আই সাথে চ্যানেলত প্রায় সেবাবতী আগে তে আরও আমার সাংমার হানা হাদ্য বেলায় অনেক কিছু মানে মুই চেষ্টা করং আইদে কো